ایک اصل ایشو ہے اور جو بڑی ایک خبر ہے اس تک کوئی نہ پہنچ سکے. جو چیز مین لیڈ سپر لیڈ ہونی چاہیے تھی اس کو انتہائی قلیل جگہ مل سکی. سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان میں کل عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ایک اٹمپٹ کیا گیا. پہلے مریم نواز کی جو سزا تھی اس کے خلاف جو ان کی بریت ہوئی ہے یہ ایک بڑی ہائپ تھی جو کہ میڈیا پہ کریٹ کی گئی تاکہ اصل موضوع سے توجہ ہٹائی جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سردار ولید مختار. ناظرین اکرام، جو پاکستان میں آج کل چل رہا ہے یعنی چند واقعات میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے مریم نواز کی جو سزا تھی اس کے خلاف جو ان کی بریت ہوئی ہے یہ ایک بڑی ہائپ تھی جو کہ میڈیا پہ کریٹ کی گئی تاکہ اصل موضوع سے توجہ ہٹائی جا سکے. دوسری چیز، سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان میں کل عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ایک اٹمپٹ کیا گیا. یہ بھی اسی پارٹ کا حصہ ہے. اصل گیم کچھ اور ہے اور اصل گیم کو سمجھنا اور اس کے اوپر بات کیا جانا بہت ضروری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ملک کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار ہیں اور جو ملک کے بڑے ادارے ہیں صحافتی اعتبار سے، جو بڑے اخبارات ہیں، انہوں نے بھی اسٹوری کو خیر چھاپا لیکن انتہائی پوشیدہ انداز میں. یعنی جو چیز مین لیڈ سپر لیڈ ہونی چاہیے تھی اس کو انتہائی قلیل جگہ مل سکی. اور اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ عوام کو اس کے معاملے کے بارے میں علم نہ ہو تو عوام سے پوشیدہ رکھنا ہے. انتہائی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم چیز تھی لیکن اس کے اوپر پاکستان میں آج کل کوئی ڈیبیٹ ہمیں ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. میڈیا اور سوشل میڈیا کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جن میں آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد میں آج 5 روز سے، آج بلکہ 6واں روز ہے کسانوں کا، 6 روز سے کسان بیٹھے ہوئے ہیں. متعدد دور ہوئے ہیں مذاکرات کے. کل ہم وہاں ان کے درمیان موجود بھی تھے اور حکومت اس بات پہ راضی نظر آتی ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں، ان کے مطالبات کو ماننے میں کوئی ایسی دشواری بھی نہیں ہے. لیکن کسانوں کو پھر ڈیلے کرا دیا گیا 1-2 دن، یعنی سوموار کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. اب یہ 24 گھنٹے، اور وہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر انتہائی حساس نوعیت کے معاملات، ظاہر ہے اگر آپ ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کریں گے کسان یا پھر اسلام آباد کے ایک پوش ایریا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، 5-6 دن سے تو کسی کے کانوں پہ کوئی جوں نہیں رینگتی. ایسا پاسبل نہیں ہے. سب کو اس بات کا ادراک ہے اور سب جانتے ہیں کہ ظاہر یہ ایک سیریس نوعیت کا معاملہ ہے لیکن اس کو مزید التوا دیا جا رہا ہے اور ایک جان بوجھ کر ایک تھرو پراپر چینل اس کو ایک التوا دیا جا رہا ہے تاکہ اسی ہائپ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا رہے اور جو ایک اصل ایشو ہے اور جو بڑی ایک خبر ہے اس تک کوئی نہ پہنچ سکے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کل رات کا جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے بنی گالہ میں، جو عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی، ہمارا میڈیا اس کے اوپر ٹرانسمیشنز چلاتا رہا اور یہ سب اسی کا ایک پارٹ ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو کے اوپر بات نہیں کی جا رہی اور اگر کی بھی جا رہی ہے تو ووکل کیپیسٹی بہت کم ہے. جس طرح بات کیا جانا چاہیے اس طرح بات نہیں کی جا رہی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ امریکہ گئے، انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن، ان سے بھی ملاقات کی. ان کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوتی رہی، ود ڈیلیگیشن ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد جو ہیں ہمارے وزیر خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک تقریب میں موجود تھے جہاں پہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو امریکہ میں ہمارے وزیر خارجہ گئے ہیں تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے جو فنڈز ہیں پاکستان کے لیے ان کو اکٹھا کرنا ہے. چونکہ ہمارا 1/3 آف دا کنٹری جو ہے وہ انڈر واٹر ہے، $30 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. جو فلڈ افیکٹیز ہیں وہ ابھی تک اسی حالت میں ہیں جس حالت میں وہ پہلے دن سے تھے اور کوئی خاطر خواہ اقدامات اس طرح سے نہیں ہو رہے ہیں. جو وفاق ہے اور جو صوبے ہیں ان کے درمیان ایک الگ محاذ آرائی چل رہی ہے. پنجاب اور وفاق کے درمیان، وفاق اور KPK کے درمیان ایک الگ محاذ آرائی چل رہی ہے اور صوبہ سندھ تو خیر سارے اس سرکٹ سے باہر نظر آتا ہے. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں سٹیک ہولڈر ہے، ان کے پاس جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے. سو وہ ان افیکٹیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے تو امریکہ گئے تھے کہ انہوں نے امریکہ سے جو ہے وہ مدد حاصل کرنی ہے اور جو بنیادی مقاصد تھے 2-3 وہ میں آپ کو گنواتا چلوں کہ جو ہمیں پیسے فلڈ کے معنوں میں دیے جائیں گے وہ تو چلو ٹھیک ہے ہم کلیکٹ کریں گے. $56 ملین جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے پہلے دیا گیا، بعد میں اس میں 10
मिलियन डॉलर का मज़ीद ऐलान किया गया। तो ये 66 मिलियन डॉलर के करीब रकम जो है वो फ्लड। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जो बात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे हैं उसकी एक तस्दीक होती हुई हमें नज़र आ रही है। और तस्दीक कैसे हो रही है, आइए मैं आपको चंद वाक़यात गिनवाता हूँ और चंद बातें उस तकरीब की बताता हूँ जो कि स्टेट डिपार्टमेंट में की गई हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चल क्या रहा है और असल गेम क्या है और कौन कौन इस गेम का हिस्सा है। जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, यानी अमेरिका ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है जिससे अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और अमेरिका के बासियों को फ़ायदा हो और जो हमारे साथ पार्टनर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। चलें, ये बात तो किसी हद तक समझ आती है कि ज़ाहिर है हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो अपनी आवाम की फ़लाह के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि यहाँ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो और उनके साथ आए हुए तमाम लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ज़ेर आब है। 33 मिलियन लोग इस वक्त मुतासर हुए हैं, किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने माजी में पाकिस्तान की मदद की, हमने मेडिकल साइंस में मंगला तरबेला डैम में पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान के दफा के हवाले से हमने मदद की और हम पाकिस्तान की मदद पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में हमने और पाकिस्तान ने एक इत्तेहाद के साथ एक जंग लड़ी और हम ये समझते हैं कि खित्ते के अंदर जो मफादात होंगे पाकिस्तान भी उनमें स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन एक बात आपको पता है कि चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा रहा, लेकिन जब तक खड़ा रहा एक ही मुतालबा सुनने को मिला कि डू मोर। इसमें जो हमने कुर्बानियां दी, जो हमारे लोग शहीद हुए और जितना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ उसकी बात अमेरिका ने कभी नहीं की, बल्कि जब भी मौका मिला तो ये कह दिया कि हमने तो आपको इतने बिलियन डॉलर्स दिए हैं, उसके एवज पाकिस्तान को क्या मिला। खैर, ये तो एक और बात थी। उन्होंने कहा कि हमारी आज की गुफ्तगू में हमने पाकिस्तान और भारत के साथ ज़िम्मेदाराना ताल्लुकात की बहाली की बात की है। ज़िम्मेदाराना ताल्लुकात से क्या मुराद है? क्या आप पाकिस्तान एक गैर ज़िम्मेदार रियासत है जो कि भारत के साथ ताल्लुकात ज़िम्मेदाराना खतूत पर इस्तवार नहीं कर रही? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जिनका हम फिर किसी वक्त जो है वो जायज़ा लेने की कोशिश करें। लेकिन एक बात यानी क्लियर कट कहा गया है कि आप अपने ताल्लुकात जो हैं वो भारत के साथ ठीक करें, तब हम आपकी कोई मदद करेंगे। अदरवाइज ये जो हम आपको 64 मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं, लें और निकलते बने यहाँ से। और उन्होंने कहा कि आज हमारी गुफ्तगू में हमने भारत के साथ ज़िम्मेदाराना ताल्लुकात की बहाली की बात की। एंड आई आल्सो अर्ज टू इंगेज चाइना ऑन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशूज़ ऑफ डेट रिलीफ। उन्होंने कहा कि हमने अर्ज किया है, यानी हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा है बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कि आप जो है वो अंगेज करें चाइना को जो आपके कर्ज़े हैं उनके हवाले से, एंड रीस्ट्रक्चरिंग, और इनकी रीस्ट्रक्चरिंग करें। यानी पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त टोटल कर्जा है, अगर आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि 100 रुपये कर्जा है तो उसमें से 11 रुपये शायद हमने चीन के देने हैं, या इससे कम व बेश हो सकता है ये फिगर। तो उसमें रीस्ट्रक्चर हमने क्या करना है, वो जो बाकी आलमी मालियाती अदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तमाम जो बैंक्स हैं जिनसे पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है या पाकिस्तान जिनके कर्जे में इस वक्त डूबा हुआ है, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड हैं। सो हमारे चाइना के साथ अगर जो कर्जे हैं वो रिस्ट्रक्चर हो भी जाते हैं तो इससे कितना रिलीफ मिलेगा, हमें ये सोचने की बात है। और उन्होंने कहा दैट द पाकिस्तान कैन मोर क्विकली रिकवर फ्रॉम फ्लड्स। उन्होंने कहा अगर आप चीन के साथ अपने जो कर्जे हैं उनको रिस्ट्रक्चर करते हैं और आपका जो कर्जा है इसके ऊपर आप चाइना को भी ज़्यादा एतमाद में लेते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि हमेशा अमेरिका ही आपको कर्जे नहीं दिलाएगा। आप चीन से बात करें, चूँकि आप चीन के साथ पिंगें बढ़ा रहे हैं, तो आप चीन के साथ एक तो कर्जे रिस्ट्रक्चर करें और जो कर्जे आपने अब मज़ीद हासिल करने हैं फ्लड के हवाले से, उनके ऊपर आप जो है वो चीन से बात करें। उन्होंने कहा कि हमने अपने ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की है। सो वो मुख्तलिफ पहलू ये भी थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद कैसे गहरे हो सकते हैं। कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि आप एक तो भारत के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें, अपना जारहाना रवैया जो है इसको छोड़ दें, और जो कुछ भारत कर रहा है या कर चुका है उसके ऊपर खामोश रहें। और हमने देखा है कि स्टेट की एक पॉलिसी ये बनती हुई नज़र आ रही है कि जो
वोकल्स थे, पावरफुल वोकल्स थे अबाउट कश्मीर एंड कश्मीरीज, वो अब उस तरह से बोल नहीं रहे हैं या उस तरह से कोई बात भारत के हवाले से नहीं कर रहे हैं। सो तिजारत के ऊपर उन्होंने कहा है कि आप अपनी ट्रेड जो है उसको मज़ीद जो है वो रीस्ट्रक्चर करें, भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करें, चाइना के साथ कर्जे के ऊपर बात करें। अगर हमारी ये दो शराइत आप मान लेते हैं तो फिर हम आपको मज़ीद पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा है एम्पावर वुमेन पर भी काम करें और अपनी ख़वातीन को जो है वो एम्पावर करें और इससे भी तरक्की की जा सकती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा जो है वो सलूक इस बार जो हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे मौजूद है उनके साथ किया गया तो ये बेजाना होगा। चूँकि ऐसे तो मास्टर्स हुक्म दिया करते हैं अपने स्लेव्स को कि यार ये काम आपने करने हैं और उसके बाद आपने मुझे रिपोर्ट करना है। सो जो मेन इशू होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान पे बात होनी चाहिए, हमारे अदारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि जो हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो बराबरी की बुनियाद पर हैं। जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, इस बात को एक साइड पे छोड़ दें कि क्या उनकी हुकूमत के हवाले से कोई साजिश हुई या नहीं हुई, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं कि बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात होने चाहिए, वो स्लेव और मास्टर की बुनियाद पर ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, उसकी अमली मिसाल जो अभी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो दौरा किया है अमेरिका का और जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट में जो गुफ्तगू हुई है, अब जो एंटनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो के दरमियान गुफ्तगू हुई है वो उसके हवाले से हमें तफसीलात का नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने ओपनली कहा है और जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है और जो आप और मैं खुद देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये सारा मवाद पड़ा हुआ है। अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट को देखें तो उसमें उन्होंने ओपनली ये 3-4 बातें की हैं। सो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें इन मौज़ूआत की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और जो आपसी सियासत है उससे बाहर आ जाना चाहिए, बुग़्ज़ इमरान से बाहर आ जाना चाहिए। चूँकि इमरान खान की एक जमात है जो इस वक्त इक़्तिदार से बाहर है, बाकी तो सब किसी न किसी असाब में नवाजे हुए हैं। PDM शराकतदार है और सबसे लंबी काबीना इस वक्त शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, सबको खुश रखा हुआ है। तो खुदारा पाकिस्तान के हवाले से भी सोचिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।